सऊदी अरब के बाद कतर भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा करने लगा है और कतरियों ने भी अभी से गाने बनाने शुरू कर दिए और इन गानों में कहा जा रहा है कि हमें बचाने के लिए ईस्ट से यानी मशरिक से हाथ आगे बढ़ा है, जिसको हम वेलकम करते हैं। और उसमें कहा ए हैंड कम फ्रॉम अस फ्रॉम द ईस्ट, ही सेड वी डू नॉट फियर अग्रेशन। ये वो हाथ है जो कहता है कि आप खौफजदा ना हो। ना इतला दी गई कतर को, ना बताया गया, ना वार्न किया गया और अमेरिका ने भी इस पर अपनी आंखें बंद रखी। पाकिस्तान के जवान और पाकिस्तान की एयर फोर्स और पाकिस्तान के मिसाइल्स वहाँ मौजूद रहेंगे ताकि दोबारा अगर इसराइल को इस तरह का एग्रेशन करे तो उसको भरपूर जवाब दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और सऊदी अरब के बाद कतर भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा करने लगा है। ये वो ख़बरें हैं जो इस वक्त बैनुल अक़वामी मार्केट में आम हैं कि गल्फ़ में दूसरा बड़ा मुल्क जो मुआहदा करेगा पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा, वो कतर होगा। और कतरियों ने भी अभी से गाने बनाने शुरू कर दिए। आपने सऊदी अरब वाला गाना जो है वो तो सुना होगा, जिसमें उसने कहा है कि एक अख़ुव्वत के तहत दोनों इस्लामी भाई बंदे हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब के बाद कौन सा मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करने जा रहा है, तो वो कतर है। और कतर ने पहले से ही अभी दौरा नहीं किया है, हमारे फील्ड मार्शल ने और वज़ीर आज़म ने पहले से ही पाकिस्तान के मुतल्लिक़ गाने बनाने शुरू कर दिए हैं। और इन गानों में कहा जा रहा है कि हमें बचाने के लिए ईस्ट से यानी मशरिक से हाथ आगे बढ़ा है, जिसको हम वेलकम करते हैं। और उसमें कहा ए हैंड कम फ्रॉम अस फ्रॉम द ईस्ट, ही सेड वी डू नॉट फियर अग्रेशन। ये वो हाथ है जो कहता है कि आप खौफजदा ना हो। आप इस इत्मीनान को क्या कहेंगे? ये तस्वीर साथ लगेगी जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब कतरी अमीरों से मिल रहे हैं, अमीर से मिल रहे हैं। ये इसमें कहते हैं इस गाने के अंदर कि मशरिक से एक ऐसा हाथ बढ़ा है हमारी तरफ जो हमसे ये कह रहा है कि आपको किसी मुदाखलत का खौफ नहीं होना चाहिए। ये है वो बेखौफी जो सऊदी अरब ने ली है हमसे, और ये है वो बेखौफी जो गल्फ़ का दूसरा मुल्क कतर हमसे लेना चाह रहा है। और कतर चाह रहा है कि जल्द से जल्द ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ हो जाए ताकि न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो कतर के ऊपर भी आ जाए, जो इस वक्त सऊदी अरब हासिल कर चुका है। वो मिसाइल जिससे हमने भारत को शिकस्त दी थी, और वही मिसाइल जो हैं अब कतर में भी नस्ब हो जाएँ, क्योंकि इन्हीं मिसाइल प्रोग्राम ने सऊदी अरब में नस्ब होना है और इन्हीं प्रोग्राम से सऊदी अरब को सेव किया जाएगा। ये इंटरसेप्टर्स भी होंगे, अटैकर भी होंगे, और रवायती भी होंगे और न्यूक्लियर भी होंगे। और इसी तरह का मुआहदा अब कतर के अमीर जो हैं वो पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, तो इसीलिए उसका माहौल बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान के मुतल्लिक़ गाने जो हैं वो वहाँ सरकारी मीडिया से नशर किए जा रहे हैं और पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक ये पैगाम पहुँचा दिया गया है जैसे ही शहबाज शरीफ अपना दौरा मुकम्मल करेंगे, अभी बरतानिया में हैं, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका जाना है जहाँ पर उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब करना है। और कहा यह जा रहा है कि साइड लाइन पर उनकी एक मुलाकात भी तय की गई है जो कि डोनाल्ड ट्रंप से है। और डोनाल्ड ट्रंप भी ज़रा क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि भाईजान हाथ हौला रखना इसराइल पर, लेकिन ये एटमी हाथ है, ये किसी पर लगेगा तो एटमी कुव्वत से ही लगेगा, ये बात तय है। अगर आइंदा इसराइल ने कतर या गल्फ़ के किसी मुल्क की तरफ देखा तो उसका सामना पाकिस्तान से होगा। इस पूरे सॉन्ग को, जिसका मैं लिंक कहूँगा के साथ शेयर कर दिया जाए, अगर आप सुने और उसके नीचे ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में लिखी है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कतरी किस तरीके से पाकिस्तान को वेलकम कहना चाहते हैं। ये जो आपने अभी सऊदी अरब में वेलकम देखा, जहाज़ देखे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को शुक्रिया अदा करते देखा, और फिर जिस तरह से कसर यमामा में इस्तकबाल किया गया। सिर्फ मैं आपको उस कलीन के बारे में बता दूँ ना, जिसको बिछाया गया था लाइट पर्पल कलर के, उसकी वजह क्या है। और सऊदी इस कलीन को उस शख्स के लिए बिछाते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ हो। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है कि रेगिस्तान में जब ये फूल खिलते हैं इस कलर के, तो इनके ऊँट जो है खुशी से नाचने लगते हैं क्योंकि इनकी मरगूब ग़ज़ा है।
یہی ناچنا اور اونٹوں کا ناچنا اور اونٹ کی اہمیت آپ کو پتہ ہے سعودیز کے متعلق، سعودیز کے اور عربیوں کے جو ہے نزدیک کیا ہے، اونٹ کی اہمیت کیا ہے، اس کو سعودیز اور باقی عرب ممالک کے لوگ بخوبی جانتے ہیں، اور اس کا جھومنا اور ناچنا جو ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے۔ برسات ہوتی ہے، ریگستان میں اس طرح کے پرپل پھول کھلتے ہیں، اور اس طرح کے کلر کا قلین کا بچھنا جو ہے، یہ میں اس میں کیا الفاظ استعمال کروں، یہ ان کے لیے ہوتا ہے جن کو بہت ہی زیادہ رسپیکٹ اور بہت زیادہ پروٹوکول دینا ہو، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے سپہ سالار حافظ عاصم منیر کے لیے اس قلین کا بچھایا جانا ہی بہت بڑا معنی ہے۔ لیکن قطر اگلا ملک ہے، اب قطر کس طرح ان کا قلین بچھائے گا یہ بھی دیکھتے ہیں، اور قطر میں ہمارا معاہدہ کب تک وقوع پذیر ہوگا، کیونکہ ابھی بہت ساری ڈاکومنٹیشن ہونا باقی ہے۔ سعودی عرب میں تو ہم نے جو ہے اپنا معاہدہ کر لیا، اور بہت جلد آپ ایسی خبریں سنیں گے کہ ہماری میزائل بیٹریز جو ہیں سعودی عرب پہنچ گئی ہیں، ہماری آبدوزیں سعودی جو ہے سمندر اس کے اندر موجود ہیں بابر کروز میزائل کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سنیں گے کہ اب قطر میں بھی پاکستانی فوجی اڈہ بنے گا۔ جی ہاں، امریکہ نے تو اپنا اڈہ بنایا تھا ایران کا ڈر دکھا کر، لیکن قطری اب ایک پاکستانی فوجی اڈہ بنانے جا رہے ہیں۔ ایسی خبریں آپ سنیں گے کہ بنانے جا رہے ہیں، جس میں پاکستانی میزائلز اور پاکستانی جہاز کھڑے ہوں گے جو قطر کی حفاظت کریں گے، کیونکہ امریکہ کا اڈہ قطر کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جہاز سے گرنے والا میزائل روایتی ہتھیار والا تھا یا ایٹمی ہتھیار والا، یہ تو ڈٹرمن نہیں تھا، ہتھیار تھا جس نے تباہی پھیلائی، اور 6 سے 8 لوگ جو ہیں اپنی جان سے گئے، اور یہی اگر ایٹمی ہوتا تو پورا قطر جو تھا راکھ کا ڈھیر بن جاتا۔ نہ اطلاع دی گئی قطر کو، نہ بتایا گیا، نہ وارن کیا گیا، اور امریکہ نے بھی اس پر اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ یہ بند آنکھیں کھولنے کے لیے قطر میں پاکستانی فوجی اڈہ بنے گا، اور پاکستان کے جوان اور پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کے میزائلز وہاں موجود رہیں گے، تاکہ دوبارہ اگر اسرائیل کو اس طرح کا ایگریشن کرے تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے۔ گانا اپنے لنک ساتھ میں شیئر ہوگا، ضرور سننا ہے۔ میں نے سنا، اور جھومٹا کل میں سعودی عرب والا گانا سارا دن سنتا رہا بار بار اپنے کمپیوٹر پہ لگا کے، آج میں قطریوں کا گانا سن رہا ہوں، اور آنے والے وقت میں وہ دن دور نہیں جب کویت، بحرین، عمان، ان تمام ممالک بھی پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے سپہ سالار بارے ایسے سانگز بنا رہے ہوں گے۔ یہ ہے وہ قوت جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے، یہ کیا ہے پاکستان نے۔ پاکستان کو حضرت امام بری سرکار نے کہا تھا کہ یہ ملک وہ ملک ہے جو پورے عالم اسلام کا قلعہ بنے گا۔ اس پر میں الگ سے ویلاگ کروں گا۔ جو لوگ صوفیزم پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے صوفیاز کی جو آنکھیں ہیں کہاں تک دیکھ رہی ہوتی ہیں، جہاں تک ہمارا گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ